لہذا آپ تمام سامعین سے یہ ہے کہ پورا سنیں، مکمل سنیں۔ اس میرے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو وہ باتیں ملیں گی جو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، اور آپ کے عقیدے کو بالکل درست کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو سنیں غور سے آخر تک، شروع سے لے کر۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور میگزیمم لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کے بھی جو ہے نا، ان کو اور لوگوں کو بھی صحیح عقیدہ مل جائے۔ میرے بھائیوں، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ یہ سورۃ فرقان ہے اور آیت نمبر 64 ہے۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ حدیث ثقلین کے بارے میں ہے کہ حدیث ثقلین کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آج کی ویڈیو ہے، تاکہ سامعین اور ناظرین کو یہ پتہ لگ جائے کہ حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے، کیا مقاصد ہے اس کا۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو لازماً پکڑ لینا۔ ایک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے، وہ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، اور پھر فرمایا اہل بیتی، اور میرے اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد تو ٹھیک ہے، قرآن مجید ہے، اب اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ وہ قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 64، یہ آیت اس بارے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ بیت کس کو کہتے ہیں۔ گھر والے، یعنی کہ گھر عربی میں بیتن، یہ بیت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یعنی کہ جو سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ بات یبیت اور بیتن، یعنی کہ یہ عربی میں کہتے ہیں رات کو گزارنا۔ جس جگہ کو انسان راتیں گزارتا ہے اس کو بیتن کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور یہ آیت بھی، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو سجدے اور قیام میں راتوں کو گزارتے ہیں۔ یہاں بھی یبیتون کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہ قاموس ہے، یہ ڈکشنری ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں صفحے نمبر 188 پر ہے، بات یبیت بیتن، بات بیتن و بیاتن، لکھا ہے کہ رات گزارنا، کسی چیز پر رات گزرنا۔ یہ آگے ہے کہ شادی کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ بات بیتن و بیاتن کا معنی کر رہا ہے کہ رات گزارنا، کسی چیز پر رات گزرنا۔ اور دوسری جو ہے یہ ڈکشنری المنجد ہے، یہ بھی، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر بھی ہے بات بیتن و بیاتن، کسی جگہ شب باشی کرنا، رات گزارنا۔ تو یہ بھی دونوں ڈکشنریوں کے اندر بات یبیت یعنی کہ بیتن، جس کے اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو گزارنا، کیونکہ گھر کو بھی، کیونکہ انسان رات گزارتا ہے گھروں کے اندر، اس لیے وہ گھر کو بھی بیت کہا گیا ہے۔ لہذا یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ فرقان، اس کی آیت نمبر 64 اور ڈکشنریوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بیتن کی معنی ہے
अहल बैत यानी कि बैतुन की माना हुई वो जगह जहाँ पर रातें गुजारी जाएं। तो इंसान रातें कहाँ गुजारता है? घर के अंदर। तो किन के साथ गुजारता है? अगर बच्चे ना हो तो बीवी, और अगर बच्चे भी हों तो फिर साथ ही उन सब के जो है ना वो रातें इंसान गुजारता है घर के अंदर, अपने कुंबे के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। तो ये मालूम हुआ कुरान मजीद की डिक्शनरियों के हिसाब से और कुरान मजीद की इस आयत से सूरह फुरकान में कि अहल बैत वो हुए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, और इसीलिए उन्हीं जिनके साथ रातें इंसान गुजारता है वो बीवी होती है और उसके बच्चे ही होते हैं। बच्चे ना हों तो फिर बीवी होती है। साफ ज़ाहिर है बीवी ही, इसलिए हम उर्दू के अंदर भी बीवी को घर वाली कहा जाता है, बीवी को ही घर वाली कहा जाता है। तो ये आम सी बात है। डिक्शनरी और इस कुरान मजीद की आयत से मालूम हुआ कि बीवी घर वालों के अंदर दाखिल होती है, अहल बैत में दाखिल है। उसके बाद फिर आप देखें आयत तत्हीर जो है सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। अब आयत नंबर 33 से पहले आप देखें, बल्कि आप इससे भी पहले आप पढ़ें, आयत नंबर 28 से पढ़ें तो और क्लियर हो जाएगा। 28 नंबर आयत है, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल अज़वाजका, आप अपनी बीवियों को कहें, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम इरादा रखते हो दुनिया की ज़िंदगी का, वज़ीनतहा, और दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत का, फ़तआलैन, तो आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, व उम्मतिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला, तो तुम्हें अशाई के साथ रुखसत कर दूँ अगर दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो और आखरत का घर, वदारल आखरत, और आखरत की ज़िंदगी चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसनात मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो तुम में से हर एक के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है अजर अज़ीम। फिर फरमाया, या नसा नबी, ए नबी की बीवियों, मैयात मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन, तुम में से जो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा, युज़ाअफ़ लहल अज़ाब ज़िफ़ैन वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये आसान है। वमन यकुनुत, अब ये 22वां पारा शुरू हो रहा है, वमन यकुनुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन, और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमान बरदारी करेगी, नूतिहा अजरहा मर्रतैन, तो उनको अजर भी दोगुना दिया जाएगा। गलत काम करेंगी तो सज़ा भी दोगुना होगी, और नेकी के काम करोगी तो तुम्हारे लिए अजर भी दोगुना होगा, क्योंकि तुम और औरतों की तरह नहीं हो। वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और तुम्हारे लिए हमने बेहतरीन रोज़ी तैयार करके रखी है। या नसा नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहद मिन निसा, तुम कायनात में दुनिया में एक भी औरत तुम्हारे बराबर नहीं है। इन इत्तक़यतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तुम अगर परहेजगारी अख्तियार करो तो नरम लहजे में बात ना करो। फ़यतम अल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़ुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, जिसके दिल में रोग हो वो कोई ख्याल करे, हाँ कायदे के मुताबिक कलाम करो, यानी कि गैर मर्दों के साथ जब बात करो तो लहजा ज़रा तुर्श होना चाहिए, नरम लहजा न रखो। और अपने घरों में करार करो, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और कदीमी जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाओ और सिंगार को ज़ाहिर न करो। व अकम न सलात, और नमाज को कायम करती रहो। व आती न ज़कात, और ज़कात देती रहो। व आते अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते रहो। फिर आगे फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह, यानी कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 7-8 अहकाम दिए हैं कुरान मजीद के अंदर। एक ये है कि दुनिया की ज़िंदगी को अहमियत न दो, आखरत को चाहो। ए नबी का बीवी हो, अगर तुम गलत काम करोगी तो तुम्हें अज़ाब होगा दोगुना। और फिर अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। व तअमल सालिहन, और नेक अमाल करती रहो।
پھر فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم اللہ سے ڈرتی رہو اور غیر مرد سے بات کرتے ہوئے ترش کلام کے ساتھ گفتگو کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ جس کے دل میں نرم لہجے کے ساتھ بات کرو گی تو جن کے دل میں مرض ہے وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ اور غیر مردوں کے ساتھ بات معروف کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہا کرو اور قدیمی جاہلیت کے زمانے والا ہار سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دیا کرو۔ اب یہ 7-8 جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، 7-8 احکام حکمیں دیے ہیں کہ یہ 7-8 کام کرو اے نبی کی بیویوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میں نے 7-8 حکم تمہیں دیے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تمہارے لیے کوئی بوجھ ڈال رہا ہے تمہارے اوپر، تم اس طرح کا نہ سوچو۔ اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں تمہارے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ ڈال رہا ہے۔ یہ جو 7-8 اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، یہ کام جو بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کرو، تو یہ بوجھ کے حساب سے نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف دی جائے، پریشان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ ان احکامات دینے سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، وطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر بھی مونس کے سیگے ہیں، عورتوں کے سیگے ہیں، مذکر کے سیگے نہیں ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، یہ آیت نمبر 34 ہے کہ ذکر کیا کرو اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی، یعنی کہ حدیث۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ اس طرح سے ان المسلمین والمسلمات، مقصد یہ ہے کہ اس آیت نمبر 33 سے پہلے آپ آیت نمبر 28 سے لے کر آپ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے مخاطب ہے، اور انہی کے لیے یہ 7-8 اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں احکام میں نے دیے کہ تم لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائے، تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، بلکہ انما یرید اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے کا نہیں ہے، پھنسانے کا نہیں ہے، پریشان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر قسم کی تکلیف کو دور کیا جائے اور تمہیں پاک کیا جائے جس طرح سے پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ کو حق ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے تو وہاں پر جب یہ آیت اتر چکی تھی پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین، وہ جو حدیث قصہ ہے کہ چادر والی حدیث جو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے کر ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی پاک کر دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا بھی مانگی کہ اللہ ان کو بھی پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، اور یہ آیت بھی پڑھی، اس میں دعا بھی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے حساب سے اور ڈکشنری کے حساب سے اور عرف عام میں اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن یہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 تن کو بھی چادر کے اندر لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے شامل کروایا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اہل بیت میں ثابت کیا، اور ان کے اوپر صدقہ جو ہے نا، یہ صدقہ کا مال وہ حرام کر دیا تھا، ان کے لیے خمس ہے، صدقے کا مال نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، یہ صحیح بخاری ہے اور اس کے نمبر 600 صفحہ نمبر 661 پہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ ممبر پر چڑھے تو کیا یا معاشر المسلمین، اے مسلمینوں، من یعذرنی من رجل، اس شخص کے بارے میں، اس ایک شخص سے کے بارے میں میری مدد کون کرے گا؟ ایک شخص ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے، جس نے تہمت لگائی ہے میری بیوی کے اوپر، اور قد بلغنی اذاہ، اور مجھے اس نے بڑی تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے،
اس وقت آپ نے فرمایا تھا فی اہل بیتی قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے۔ اہل بیت کے بارے میں تکلیف کیا دی تھی کہ تہمت لگائی تھی کہ اما عائشہ صدیقہ جو ہے نا وہ واقع افق کے بارے میں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو ساتھ لے گئے کہتے ہیں وہ عائشہ صدیقہ ایک سفر میں پیچھے رہ گئی تھیں، تو وہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل آئے اور وہ کسی اور صحابی کے ساتھ اونٹ پر چڑھ کر آئی تھیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ بی بی عائشہ صدیقہ پر عمر تہمت لگائی تھی فحاشی کی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اہل بیتی، اما عائشہ صدیقہ کو اس وقت اہل بیت کے اندر داخل کیا۔ یہ حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے اس کو۔ فواللہ، اور اللہ کی قسم، ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا۔ سورۃ النور کی تفسیر ہے صحیح بخاری میں، کتاب تفسیر سورۃ النور میں آپ جائیں گے تو یہ روایت آپ کو ملے گی کہ اما عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے میری مدد کرے گا، اور اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ کے لیے کہا کیونکہ تہمت اما عائشہ صدیقہ کے لگی ہوئی تھی، تو یہ بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ بخاری کی روایت بھی ہے، آپ نے دیکھا یہ صفحہ نمبر 607۔ قرآن مجید کی اور آیاتیں بھی ہیں جس میں بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے کہ فرشتہ آیا خوشخبری دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کو، کیا کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اس کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو پھر ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد خوشخبری دی کہ بیٹا پیدا ہوگا تجھے اس کو پھر اسحاق کو یعقوب۔ قالت، تو وہ کہنے لگی یا ویلتا، یہ عجیب معاملہ ہے الد کہ میں اس وقت بچہ پیدا کروں گی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخن، اور یہ میرا شوہر بھی جو ہے وہ خاوند وہ بھی بڑی عمر کا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب جو ہے نا معاملہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے اہل بیت تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں تعجب کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے۔ بی بی سارہ کو خوشخبری دی اور اس کو یہ بھی کہا رحمت ہو تیرے اوپر اور اللہ کی تیرے اوپر برکت نازل ہوں علیکم اہل البیت، اور اہل بیت کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، تو بیوی اہل بیت میں شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ صورت قصص کے اندر بھی ہے، اس آیت سے صورت ہود کی آیت سے بھی ثابت ہوا کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہے، صورت ہود آیت نمبر 73 تھی۔ پھر یہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے جب خطرہ محسوس کیا، دریا کے اندر ڈال دیا تھا، تو اس کی بہن وہاں فرعون کے پاس محل میں پہنچ گئی تھی، اور وہ اس کی بہن نے پھر ان کو کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، آیت نمبر 12 سورۃ قصص۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں میں ایسی عورت نہ بتاؤں، ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہو۔ تو یہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے استعمال ہوا، عورت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے گھر کے اندر جو تھی۔ تو یہ اہل بیت، یہ دو قرآن مجید کی آیت سے میں نے ثابت کیا کہ یہ عورت جو ہے وہ اہل بیت ہے، جو گھر میں رہتی ہیں وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم ثقلین، میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اہل بیت ہے اور دوسری کتاب اللہ ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث بھی ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
एक अल्लाह की किताब है और दूसरी सुन्नत रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। अगर हम हदीस सकलैन को पैरवी के माना में लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरवी करने के लिए कि पैरवी करो, इत्बा करो, नक्शे कदम पे चलें, एक अल्लाह ताला की किताब को पकड़ें पैरवी करने के लिए, और दूसरी ये है कि अहल बैत को यानी कि 5 तन को या 12 इमाम को इनकी पैरवी करें। तो मेरे भाइयों, ये पैरवी करने के माना में नहीं आएगी। अगर कहेंगे कि हम ये पैरवी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहा है, किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब यानी कि कुरान मजीद, व इतरत अहल बैती, और मेरे अहल बैत को पकड़ो तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। इससे मुराद पैरवी नहीं है, इताअत नहीं है, इत्बा नहीं है इनकी अहल बैत की। क्यों कि फिर ये साबित होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा आर्जी थी, ख़त्म हो गई। यहाँ पर 2 पैरवियों का हुक्म है, एक किताबुल्लाह यानी कुरान और दूसरा अहल बैत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कहाँ गई? जबकि वो दूसरी जो हदीस है मुत्ता इमाम मालिक के अंदर और मुस्तदरक हाकिम में है कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी। यही तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है कुरान और व सुन्नत नबी है, और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल नबी की सुन्नत है, तरीक़ा है। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत का ज़िक्र किया। वहाँ पर इतरत अहल बैती है, अगर वो मानेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी निकल जाएगी। हदीसें दोनों सही हैं, हदीसें दोनों सही हैं, मफ़हूम इनके वो नहीं है जो आज कल लिया जा रहा है। ये तो हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मैं अपनी सुन्नत। तो ये इत्बा के लिए, पैरवी के लिए, इताअत के लिए है। तो वो जो हदीस है इतरत अहल बैती वाली, वो किस लिए है? वो इताअत और पैरवी के लिए नहीं है। उधर वहाँ पर यह है कि किताबुल्लाह का भी इज़्ज़त और एहतराम करो, उसके साथ भी मोहब्बत करो, और अहल बैत के साथ भी मोहब्बत करो, उनको ईज़ा ना दो। वहाँ मुराद मोहब्बत और ईज़ा न देने की बात है। और यहाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो, तो ये इत्बा के लिए है। अगर उस हदीस को इतरत अहल बैती हदीस सकलैन को लेंगे कि ये पैरवी के लिए है, तो वहाँ पर यह मुराद हो रहा है कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी का हुक्म नहीं है। तो पैरवी का जब हुक्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पैरवी का हुक्म वक्ती तौर पर दिया था, आर्जी तौर पर दिया था। बाकी क़यामत तक के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक के लिए अब हमारे लिए एक किताबुल्लाह की पैरवी की कुरान और दूसरा अहल बैत की पैरवी होगी। वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाएंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको निकाल दें तो फिर तो हम लोग कुफ्र के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी क़यामत तक चलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा और इताअत तो क़यामत तक के लिए है। और अल्लाह ताला तो फरमाता है कुरान मजीद में भी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजू लिक़ाअ। ये लोगों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ ही नहीं सकते। ये तो नाजुल बलाग के अंदर भी हज़रत अली की बात भी है कि हज़रत अली कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरवी का और अल्लाह तबारक तआला के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी का मैं पाबंद हूँ। हज़रत अली कहते हैं, खुदा की कसम मुझे तो कभी भी अपने लिए खिलाफत और हुकूमत की हाजत व तमन्ना नहीं रही, तुम ही लोगों ने मुझे उसकी तरफ दावत दी। तलहा ज़ुबैर को कहते हैं, ये फिर और टॉपिक होगा कि हज़रत अली लोगों को कहने की वजह से खलीफे बने थे। हज़रत अली यहाँ रद्द कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कोई खलीफा बनाया है इस जो है ना खुतबे के अंदर, कि लोगों के कहने की वजह से मैंने खिलाफत संभाली है, अल्लाह ताला के और रसूल के कहने की वजह से मैंने खिलाफत नहीं संभाली। ये जो है ना रद्द कर रहे हैं इस अकीदे को जो उम्मन पाया जाता है अलतशी भाइयों में। तुम ही लोगों ने मुझे उसकी तरफ दावत दी और उस पर आमादा किया। क्या करें, अल्लाह की कसम मुझे तो कभी भी अपने लिए खिलाफत और हुकूमत की हाजत व तमन्ना नहीं रही।
तुम ही लोगों ने मुझे उसकी तरफ दावत दी और उस पर आमादा किया। चुनाचे जब वह मुझ तक पहुँच गई तो मैंने अल्लाह की किताब को नज़र में रखा। देखा ये अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद, और जो लाए अमल उसने हमारे सामने पेश किया, और जिस तरह फैसला करने का उसने हुक्म दिया मैं उसी के मुताबिक चला, और जो सुन्नत पैगम्बर करार पा गई उसकी पैरवी की। देखा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं, यहाँ पर भी है सुन्नत रसूल इला किताबुल्लाह, और ये वमस्तन नबी, और जो रसूलुल्लाह नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लम की। दो बातें की हैं। ये नजर बलागा में भी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। तो लिहाजा सिर्फ ये कहना कि हदीस सकलैन में अगर हम ये जो लोगों का आजकल मफ़हूम चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि उनकी पैरवी करो तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, हम तो इसको पैरवी करेंगे तो फिर तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी का हुक्म ही नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम अगर ये सकलैन तारकुम फ़ीकुम सकलैन हदीस इसको लें तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तो गायब हो गई इधर से, और अहल बैत की पैरवी और इताअत लाज़िम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पैरवी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाएगी, और किताबुल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत से मोहब्बत है मुराद, कि उनको ईज़ाएँ नहीं दें, उनको तकलीफ़ें ना दी जाएँ। तो ये है मकसद इसका हदीस का। यहाँ पर हज़रत अली की किताब है एहतजाज तबरिसी जल्द अव्वल मतबूआ ईरान, इसमें भी ये लिखा है कि मैं जब कुरान मजीद के जमा करने से फ़ारग हुआ तो फिर मैंने फ़ातिमा और हसनैन करीमैन को लेके गया अहले बदर के पास, व अहल साबिका और वसाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, उनके पास भी जाता रहा कि मेरे बारे में आप लोग जो है ना मेरे हाथ पर बैत करें और मुझे कबूल करें खिलाफत के लिए और मेरी मदद के लिए। इला नुसरती फमा अजाबनी मिनहुम इल्ला अरबातुन, तो किसी ने भी मेरी बात को नहीं माना सिवाय 4 लोगों के। वो कौन है? सुलेमान व अमार व अबू ज़र व मिक़दाद। इन 4 लोगों ने माना, बाकी किसी ने ना। साबिक़ून अल अव्वलून और अहले बदर किसी ने भी मेरी बात को नहीं माना। वलक़द रावतत फ़ी ज़ालिका बक़ियत अहल बैती, और बाकी जो अहल बैत थे उनके पास भी जाता रहा, बाकी अहल बैत के पास भी जा रहा, यानी हज़रत अब्बास के औलाद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अकील की औलाद और जाफ़र तैयार की औलाद, ये सारों के पास, इनको भी वो अहल बैत में शामिल करें। बकिया अहल बैत यानी हमारे घर के अलावा जो बाकी अहल बैत थे उनके पास भी जाता रहा। फ़अबौ अला इल्ला सुकूत, उन्होंने भी सब ने इनकार कर दिया, सुकूत अख्तियार कर दिया। तो यहाँ पर भी ये मालूम हुआ कि 5 तन के अलावा भी हज़रत अली औरों को अहल बैत मानते हैं। तो ये सही बुखारी के अंदर भी है कि आले अली हज़रत ज़ैद बिन अरकम से पूछा गया कि कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर सदका हराम है, तो उन्होंने कहा कि आले अली, आले जाफ़र, आले अब्बास और आले अकील, ये सब के सब अहल बैत में दाखिल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनके ऊपर खुम्स वाजिब है और सदका हराम है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत है, वो कहती है कि इन्ना आल मोहम्मदिन, हम आले मोहम्मद हैं, ला तहिल्लु लना सदक़तु, हमारे लिए सदका खाना और हराम है। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है और फ़तहुल बारी के अंदर भी है ये, और ये उम्दतुल कारी के अंदर भी है। 3 किताबों के अंदर ये रवायत आई है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने वो सदक़े का जो गोश्त आया था उसको वापस कर दिया कि हम आले मोहम्मद हैं, लिहाजा हमारे ऊपर हराम है। वो भी आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बीबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के लिए कहा कि अहल बैत है। सही बुखारी की रवायत मैंने पढ़ी कि अहल बैत के बारे में मुझे बड़ी ईज़ा दी गई है, यानी आयशा सिद्दीक़ा के बारे में उनके ऊपर तोहमत लगाई गई है। तो वो भी आपने देखा, और ये कुरान मजीद के आयात से भी मैंने साबित किया। अब तो इससे ये मालूम हुआ कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, हज़रत अब्बास की औलाद, मोहम्मद बिन हनफिया, गाजी अब्बास, बीबी ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब के सब
अलवी जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे नज़दीक अहल बैत में दाखिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दाखिल किया है। लेकिन ये हमारे शिया भाई सिवाय 5 तन के अलावा आले अब्बास, आले अकील, आले जाफ़र और ये बीबी ज़ैनब और जो है ना हज़रत अब्बास, इनको अहल बैत में शामिल नहीं करते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो ये मैंने आपको बताया एहतजाज तिबरीसी की रवायत में कि ये खिलाफ अकीदा है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है। अगर हम ये कहें मेरे भाइयों कि अहल बैत की पैरवी करनी है तो एक तो ये हो जाएगा कि ये है भी नामुमकिन, क्योंकि अहल बैत के अंदर 12 इमाम आ जाते हैं। ये जो मैं अभी पॉइंट देने लगा हूँ ये बहुत काबिल गौर है, और तो सामीन मेरी इस क्लिप को आखिर तक सुने इंशाल्लाह, तो आप लोगों को वो दलाइल मिलेंगे जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत आप लोगों में से कम लोगों ने सुने होंगे या फिर सुने ही नहीं होंगे आज तक। ये अब जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, अगर हम ये कहें कि अहल बैत की और 12 इमामों की पैरवी लाज़म है, तो सबसे पहले तो ये है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीज़ों पर अमल किया। और आप कामयाब के अल्लाह ताला के पैगंबर भी हैं और नबी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने 2 चीज़ों पर अमल किया, एक कुरान और एक सुन्नत, एक वही जली कुरान और एक वही खफ़ी जो आपके ऊपर सुन्नत की सूरत में, हदीस की सूरत में उतारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान और सुन्नत 2 चीज़ों पर अमल किया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कुरान और सुन्नत, अल्लाह के रसूल, सारे सहाबा ने अल्लाह के रसूल और अली रज़ियल्लाहु तआला ने भी अल्लाह ताला को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की 2 चीज़ों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते थे वो भी वही होता था, उस पर पहले आप अमल करते थे, उसके बाद फिर लोगों को बता देते थे। तो 2 चीज़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी 2 पर अमल किया। इमाम हसन हुसैन ने भी 2 चीज़ों पर अमल किया। अब ये हमसे कहते हैं कि बाद में जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कुछ फरमाया है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनकी पैरवी करें। तो हम लोगों के लिए फिर कितनी चीज़ें हो जाती हैं। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैरवी अगर हम कहें कि ज़रूरी है हमारे लिए, तो 3 ही चीज़ हो जाएंगी। यानी कि हम लोगों ने जो कमज़ोर भी हैं उनके मुकाबले में, कमज़ोर लोगों यानी कि हम लोग कमज़ोर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर, 0 हैं तकरीबन हम उनके। तो उन्होंने तो 2 चीज़ों पर अमल करके कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हम बाद वाले लोगों के लिए फिर तीसरी चीज़ ये आ गई कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी फरमान बरदारी हमने करनी पड़ेगी, इताअत करनी पड़ेगी। यानी अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करेंगे, फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी इताअत करेंगे। 3 चीज़ें हैं। फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद फिर इमाम हसन की भी इताअत करेंगे, 4। फिर इमाम हुसैन की भी इताअत करनी है हमें, 5। और 6ठी चीज़ फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी, फिर इमाम जाफ़र सादिक़ की भी, इमाम बाक़िर की भी, इमाम जाफ़र सादिक़ की भी। तो इस तरह से बाद में 12 इमाम और जाते हैं। तो इसका मतलब कि हम उस वक्त कामयाब होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 बोझ उठाए, कुरान और सुन्नत का। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी 2 बोझ उठाए, और हमारे ऊपर 12 बोझ। कमज़ोर ईमान भी हम लोग हर हिसाब से कमज़ोर, और 12 बोझ हमने उठाना होगा। 12 इमामों की पैरवी हमने करनी होगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा ईमान ख़त्म। बिलफ़र्ज़ अगर हमने अल्लाह की इताअत भी की, रसूल की इताअत भी की, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ की इताअत नहीं की तो हम काफ़िर ठहरे। हमने जाफ़र सादिक़ की नहीं की, इमाम बाक़िर की अगर हम नहीं करते तो हम काफ़िर ठहर जाते हैं। लेकिन हज़रत अली ने अल्लाह ताला की इताअत की और सिर्फ रसूल की इताअत की तो कामयाब हो गए। और हमारे लिए अगर बाद में इमामों की भी पैरवी ज़रूरी है अहल बैत की हदीस सकलैन से, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी गुनाहगार बनेंगे। फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुनाहगार बनना चाहिए ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी बात फरमा दी जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमल नहीं करते, हमारे लिए छोड़ गए कि 12 इमामों की तुम लोगों ने पैरवी करनी है। तो 12 इमामों की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरवी नहीं की। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अपने माँ सवा बाकी 11 इमाम हैं उनकी पैरवी नहीं की। इमाम हसन ने 10 के औरों की पैरवी नहीं की। इमाम हुसैन ने भी इमाम जाफ़र सादिक़ की पैरवी नहीं की। इमाम बाक़िर ने भी इमाम जाफ़र सादिक़ की पैरवी नहीं की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी नहीं की। मुझे बताएं कि फिर अगर हम गुनाहगार हुए तो हज़रत अली भी गुनाहगार होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनाहगार होते हैं, इमाम हसन भी गुनाहगार होंगे।
यार होना तो ये चाहिए, जो कमज़ोर है उसको रायत देनी चाहिए, कमज़ोर बंदे को रायत देनी चाहिए ना। या उसके ऊपर ज़्यादा हम कमज़ोर हैं तो हमारे ऊपर आप वज़न 12 गुना ज़्यादा रख रहे हैं, और हज़रत अली के ऊपर सिर्फ 2 वज़न थे, एक वज़न था कुरान का और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, और हमारे ऊपर वज़न सारे 12 इमामों का वज़न आ जाता है। हालांकि इंसाफ का तकादा ये अदल के ख़िलाफ़ है कि कुछ लोग 2 चीज़ों पर अमल करके कामयाब हो जाएं, और हम अगर वो उन 2 चीज़ों को बाद वाले जो लोग हों वो 2 चीज़ों पर अमल करें, कुरान और सुन्नत पर, तो कामयाब ना हो। कुछ लोग कामयाब गए, हज़रत अली कामयाब गए, इमाम हसन हुसैन गए, उस वक्त अहले बैत जितने भी थे उन्होंने 2 चीज़ों पर अमल किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग वो कामयाब हो गए। अब हम रसूल के ज़माने के बाद में जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ा वज़न ज़्यादा हो गया, 12 बोरियाँ उठानी पड़ेंगी हमें, जबकि हम हैं भी कमज़ोर, हर हिसाब से कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर को अदल का तकाज़ा ये है कि उसके ऊपर बोझ कम डाला जाए, और जो ताकतवर हैं तो उनको कहा जाए कि ज़्यादा वज़न उठाओ। वो ज़्यादा ताकत वाले थे, उनके ईमान की क्या बात है, और हमारा ईमान तो तकरीबन न होने के करीब है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो हमारे ऊपर फिर ये कहा जाएगा, ये अदल के बिल्कुल ही शिया भाइयों का ये मफ़हूम जो वो लेते हैं कि 12 इमामों की पैरवी ज़रूरी है, पैरवी नहीं करेंगे तो काफ़र हो जाएंगे। अल्लाह यारी हो या फजल हमदर्द साहब हो या इनका जिनका ये मफ़हूम लेकर लोगों को बताते हैं, वो गुनहगार बनते हैं, वो ज़ालिम बनते हैं, वो आदिल नहीं बनते। कि कमज़ोरों के लिए तो इमाम जाफ़र सादिक़ की पैरवी भी ज़रूरी है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली ने जाफ़र सादिक़ की पैरवी नहीं की, न इमाम हसन ने की, न इमाम हुसैन ने की, वो 2 चीज़ों पर अमल करके कामयाब गए, और हमारे लिए इतना बड़ा बोझ, तो ये अदल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो मालूम हो या हदीस सकलैन से मुराद ये है कि मोहब्बत है, पैरवी हम कर नहीं सकते। पैरवी अगर उनके माना लेंगे तो ये जुल्म होगा, अदल के ख़िलाफ़ होगा। लिहाजा पैरवी के लिए 2 ही चीज़ें होंगी जो उनके लिए है, जिस वजह से पहले वाले सहाबा कामयाब गए और अहले बैत अली रज़ियल्लाहु ताला और इमाम हुसैन ने 2 चीज़ों पर अमल किया, कामयाब आए, तो हम भी वो 2 चीज़ों पर अमल करेंगे तो कामयाब होंगे। बाकी जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ की अपनी हैं या इमाम बाकर की अपनी हैं, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाई, तो उनकी पैरवी हमारे ऊपर ज़रूरी नहीं है। वो राज़ी तो हो सकते हैं लेकिन उनकी बात हमारे लिए दीन नहीं है। दीन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दिया था अपनी ज़िंदगी में कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल कर गए और उस पर अमल भी कर गए। तो मुकम्मल दीन पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया तो उस मुकम्मल दीन में 2 चीज़ें थी, कुरान और सुन्नत। अली रज़ियल्लाहु ताला के अक़वाल, इमाम जाफ़र सादिक़ के अक़वाल, इमाम बाकर के अक़वाल, इनके अक़वाल उसमें शामिल नहीं थे। ये बाद में जो चीज़ें हुई हैं वो दीन नहीं है। दीन तो नबी पूरा कर गया और 2 चीज़ों पर अमल भी कर गया। वही चीज़ हमारे लिए भी हुज्जत हो गई जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुज्जत थी, इमाम हसन हुसैन के लिए, कि 2 चीज़ें बस। बाकी जो कहा गया कि इतरत अहले बैती, तो यह मोहब्बत के लिए है कि उनको ईज़ाएँ नहीं देना, तकलीफ़ें नहीं देना, उनसे मोहब्बत करना, उनका ख़ास ख्याल रखना। तो मेरे भाइयों ये बात है, पैरवी उनकी नहीं है कि उनके लिए उनके हम पैरवी करें। पैरवी यहाँ मुराद नहीं है सही मुस्लिम की हदीस में। पैरवी अगर मुराद लोगे तो फिर हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन, इमाम जाफ़र सादिक़ की पैरवी अगर फ़र्ज़ है, इमाम बाकर की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, तो फिर अगर फ़र्ज़ है तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गुनहगार बनेंगे, इमाम हसन हुसैन, ये सारे फिर इमाम। और अगर इमाम हसन अस्करी तक पैरवी वाजिब है, ज़रूरी है, न करने से गुनहगार होगा, बंदा काफ़र होगा, तो ये सारे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इससे पहले जो उनके माँ बाप हैं, औलादें हैं जिनकी, वो सब के सब कुफ्र में चले जाएंगे। तो ये अक़ीदा बहुत ही बोदा अक़ीदा है, गलत अक़ीदा है, और ये अदल के ख़िलाफ़ है, जुल्म है। अल्लाह ताला ऐसा हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही नहीं सकते कि उनकी पैरवी करें। ये पैरवी के माना में नहीं है, सिर्फ मोहब्बत के माना में है। तो ये मैंने हदीस सकलैन से साबित किया। अगर पैरवी के माना में, इताअत के माना में लोगे तो गुनहगार हो जाएंगे, हज़रत अली भी, इमाम हसन हुसैन भी। ये पॉइंट वो है जो मैं आप लोगों को दी है, जो आज तक मैं समझता हूँ आप लोगों को किसी नहीं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन तो मुकम्मल कर गए, अब बाद में भी दीन जारी थोड़ी है,
بعد میں دین جاری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پورا ہو گیا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم امام حسین کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، امام حسن کی بات کو مانیں نہ مانیں، امام جعفر صادق کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ ہمارے مرضی کو، لیکن اللہ اور رسول کی بات کریں گے نہیں مانیں گے تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دین مکمل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر ان کی باتیں ضروری ہیں، نہ مانے سے کفر ہے، تو حضرت علی پر بھی یہ جو ہے نا چوٹ لگے گی، یہ حضرت علی کے اوپر بھی فتویٰ آ جائے گی کہ وہ بھی گناہ گار بنے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ 12 اماموں کی پیروی تمہارے اوپر لازم ہے؟ پیروی لازم نہیں ہے، ان کی اطاعت جو ہے نا وہ اس طرح سے پھر ہوگی جس طرح وقت کے حکمران کی اطاعت ہوتی ہے، جو جائز ہوگی وہ مانی جائے گی، جو ناجائز ہوگی نہیں مانی جائے گی، لیکن اب وہ ہمارے حکمران بھی نہیں ہیں، لہذا ان کی پیروی تو ہمارے اوپر لازم ہے ہی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمزوروں کو ان پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور جو اسٹرانگ سے ایمان کے اندر وہ 2 چیزوں کی پیروی کر کے چلے گئے؟ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تیسری چیز اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں بھائیو، اس پر بھی آپ غور کریں، جو شاید ہی سنی ہوگی آپ لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں امام جعفر صادق کی باتیں، فقہ جعفریہ یعنی کہ امام جعفر صادق کی سمجھ، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو کچھ باتیں ان کی اماموں کی وہ سب کی سب رسول کی باتیں ہیں۔ ان کی باتوں میں کنٹراڈکشن ہے، الگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اماموں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہی انہوں نے کہی ہیں تو پھر یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ قال امام جعفر صادق، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق نے کہا، امام باقر نے کہا، امام حسن عسکری نے کہا، امام علی رضا نے کہا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو اماموں کے ناموں پر چلانا یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے اور فراڈ ہے دنیا کے اندر۔ میرے بھائیو غور سے سنیں اس پر کہ باتیں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں اور آپ اس کو چلائیں امام جعفر صادق کے نام پر یا امام زین العابدین کے نام پر یا امام علی رضا کے نام پر یا امام جعفر صادق کے نام پر، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ باتیں کہی ہوئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ لوگوں میں چلائیں کہ امام جعفر صادق نے کہا ہے یا امام جو ہے نا علی رضا نے کہا ہے یا امام زین العابدین نے کہا ہے یا امام باقر نے کہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کہی ہوئی باتیں رسول کی اور چلا رہے ہیں آپ دوسروں کے نام پر۔ یار کسی کی کوئی تحقیقات ہو، کوئی ریسرچ ہو، اس ریسرچ کو آپ کسی دوسرے بندے کی نسبت دے کر اور لوگوں میں چلائیں تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے جو شیعہ بھائیوں نے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا فراڈ ہے کہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہی انہوں نے کہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی ہوئی ہیں تو ان کو کہنا چاہیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کسی بھی کتاب میں۔ یہ آپ پورا اٹھا کے دیکھیں، یہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہی لکھا ہے قال لہ علی، علی نے کہا، امام جعفر صادق نے کہا، قال علیہ الصلوۃ والسلام، قال علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے کہا۔ کہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو روایت کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پوری کتاب میں آپ کو بہت کم ملیں گی، 40-50 شیعہ کی 4 کتب ہیں اصول اربعہ کے نام سے، تہذیب الاحکام، اصول کافی، استبصار، ملا یاظر الفقی، اور اس کے بعد پھر یہ نہج البلاغہ بھی آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کہی ہوئی ہیں، تفسیر قمی میں ادھر یہ احتجاج تبریزی میں دیکھیں اماموں کی باتیں کہی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی ہوئی کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے نا، کہی ہوئی باتیں تحقیقات کسی اور کی ہو، باتیں کسی اور کی ہیں اور چلا کسی اور کے نام پر آئیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ علامہ اقبال کے شعر کہے ہوئے ہوں اور آپ کہیں کہ علامہ اقبال کے نہیں ہے، اس کے جو ہے نا فلاں شخص کے کہے ہوئے ہیں، یہ کتنی خیانت ہو گیا اور فراڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کے کہی ہوئی باتیں کسی اور کی نسبت سے آپ دنیا میں پھیلائیں، کہیں کہ فلاں نے کہا ہے۔
तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो इन किताबों में है ही नहीं। दूसरी बात यह है, अगर वो अल्लाह के रसूल इमामों ने नहीं कही, अपनी बातें हैं उनकी, अगर वो अल्लाह के रसूल की कही हुई बातें नहीं, उनकी अपनी तहकीकात है, तो फिर हमारे लिए मानना बराबर है। वो इसलिए कोई दीन का हिस्सा नहीं हो सकते। दीन तो मुकम्मल हो चुका था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा में, अरफात के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल कर दिया था। अगर इनको भी कहेंगे कि यह दीन ज़रूरी है, इनकी बातें मानना ज़रूरी है, तो अली रज़ी अल्लाह ताला, इमाम जाफ़र सादिक़ की कही बातें अगर दीन है तो हज़रत अली भी गुनहगार ठहरेंगे, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अगर हमारे लिए ज़रूरी हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी था। ये कैसा है कि वो दो चीज़ों पर अमल करके कामयाब जाएं और हमारे लिए कुछ और भी हमने करने हो काम, जबकि कमज़ोर ईमान वाले भी हम हैं। तो ये बहुत बड़ी अल-तशय्युद के अंदर गलत बातें लिखी हुई हैं और ये गलत हैं। मालूम हुआ ये इनका मसलक जो है मेरे भाइयों का बिल्कुल टोटली कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। तो ये हदीस सकलैन का जो मैंने आप लोगों को मफ़हूम बताया, यही मफ़हूम है कि उनसे साथ मोहब्बत करें। पैरवी और इताअत के माना में नहीं है। पैरवी और इताअत के माना में लेंगे तो फिर ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन भी गुनहगार बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ की पैरवी की नहीं। लिहाजा मैं अपने इस आज के वीडियो को पूरा कर दिया है। लिहाजा आप तमाम सामाईन से ये है कि पूरा सुने, मुकम्मल सुने। इस मेरे वीडियोस के अंदर आप लोगों को वो बातें मिलेंगी जो इंशाअल्लाह आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होंगी और आपके अकीदे को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। तो मेरे भाइयों, इसको सुने गौर से आखिर तक, शुरू से लेकर। दूसरी ये है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी जो है ना, उनको और लोगों को भी सही अकीदा मिल जाए। मेरे भाइयों, जज़ाकल्लाह खैरा।